जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आपण मानक आज गोटे नुआ वीडियो मु आनी पांचटा स्त्री लोक मैंने घरे रही पांचटी बिजनेस केमती करें सेयार उपर मुझे भिडटी बनई। तो फास्ट आमर प्रथम वीडियो मुझे कहूँ ऑनलाइन बिजनेस कौन जदि आपणकर पैन कार्ड अच्छी आधार कार्ड अच्छी आप आराम से मेसो रे गोटे सेलर अकाउंट खोलिकी आपन से बिजनेस स्टार्ट कौटू माल आनिबे केमती सेल करेंगे केमती पैकिंग करेंगे कौटी केतटा ऑर्डर आपणकर दिन को आसो आप ऑल ओडिशा भितर करेंगे जेहेतु आपणकर जीएसटी ना जीएसटी नथिले भी आपण मैंने केवल पैन कार्ड और आधार कार्ड देकरी मेसो रे गोटे सेलर अकाउंट खोलतु। सेलर अकाउंट खोली सारा पर आपण होलसेलर आमर कटक रे अच्छी आप आने चाहिए मुझे डिटेल बुझेदेवी कौटू आने कौन करेंगे कौन दरकार पैकेजिंग कौटू ऑर्डर करेंगे मु सबू आपन को डिटेल कहीदेवी। यहाँ सबू स्त्री लोक झील मानक यहाँ बहुत लाभदायक आज्ञा घरे रे लोक आसिक आपठू ने आपण क्या पाखक जीवेनि केवल आपंकर एतिक दायित्व रहा आपंकर हाँ जदि भी आप जिनस न आनी पारे आपण सहित कंटाक्ट कले सी आपन को डायरेक्ट आणिक पठेदेवे बस रे आप नहीं पारे माल से कौन असुविधा नहीं। ये हूँ ऑनलाइन बिजनेस जदि आप चाहते मो सहित जोगाजोग करेंगे मुझे आराम से आपन को संपूर्ण भाव में बुझेदेवी। सेकेंड हूँ टेलरिंग साधारणतः आजिकल डेट्रे गाँ गाँव मानक समस्ते टेलरिंग आज्ञा कले टेलरिंग कोर्सटा भी निहाती आवश्यक करुच्ची आपण मैंने सहीटा भी घरे रही करेंगे ना तो ऑनलाइन रे टेलरिंग कोर्स भी करेंगे होची आपण मते कांटेक्ट करंतु मु डिटेल बुझेदेवी टेलरिंग पे। थर्डटा मोर हूँ शाढ़ी रिसेलिंग यहाँ प्राय लोक ए शाढ़ी रिसेलिंग कर जो बड़ बड़ गोदाम सब शाढ़ी बहुत बड़ बड़ दुकान रहा से सहित जब आप चाहते मुझे कंटाक्ट करदेवी आपण मैंने केवल आपणकर सोशल मीडिया जहाँ रहा फेसबुक रहा इंस्टा रहा यूट्यूब रहा ता माध्यम व्हाट्सएप रहा ता माध्यम लोक पाखक सेयार करेंगे सेयार कला परे आपनकर निश्चिंत भाव में ऑर्डर आसो। यहाँ मोर 6-7टा सांग ऑलरेडी रिसेलिंग काम करुँच आपण मैंने जदि चाहूँगी करने मो सहित आप जोगाजोग करेंगे। सेकेंड थर्ड गला आ गोटे हूँ होम ट्यूशन यहाँ नॉर्मली जो मैंने पाठ पढ़ी ये पाठ न अल्प पाठ पढ़ी से भी गाँव में 5 क्लास पर्यंत आराम से ट्यूशन टे करेंगे यहाँ सबुठ गोटे सुवर्ण सुजोग ट्यूशन करने ट्यूशन में तो कौन असुविधा ना आज्ञा आप जिते फ्री टाइम पाइले से टाइम आप ट्यूशन करेंगे आधे किसी असुविधा ना। आ गोटे रहा लेडीज कर्नर समस्त मन में थी जो अधिक अमाउंट इन्वेस्टमेंट कले आम गोटे लेडीज कर्नर खोली पारू ना आज्ञा आपड़ जदि घरे कर घर अच्छे आपंकर निजे गाँव में रोच जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आपण मानक आज गोटे नुआ वीडियो मु आनी पांचटा स्त्री लोक मैंने घरे रही पांचटी बिजनेस केमती करेंगे सेयार उपर मुझे भिडटी बनई। तो फास्ट आमर प्रथम वीडियो मुझे कहूँ ऑनलाइन बिजनेस कौन जदि आपणकर पैन कार्ड अच्छी आधार कार्ड अच्छी आप आराम से मेसो रे गोटे सेलर अकाउंट खोलिकी आपन से बिजनेस स्टार्ट कौटू माल आनिबे केमती सेल करेंगे केमती पैकिंग करेंगे कौटी केतटा ऑर्डर आपणकर दिन को आसो आप ऑल ओडिशा भितर करेंगे जेहेतु आपणकर जीएसटी ना जीएसटी नथिले भी आपण मैंने केवल पैन कार्ड और आधार कार्ड देकरी मेसो रे गोटे सेलर अकाउंट खोलतु। सेलर अकाउंट खोली सारा पर आपण होलसेलर आमर कटक रे अच्छी आप आने चाहिए मुझे डिटेल बुझेदेवी कौटू आने कौन करेंगे कौन दरकार पैकेजिंग कौटू ऑर्डर करेंगे मु सबू आपन को डिटेल कहीदेवी। यहाँ सबू स्त्री लोक झील मानक यहाँ बहुत लाभदायक आज्ञा घरे रे लोक आसिक आपठू ने आपण क्या पाखक जीवेनि केवल आपंकर एतिक दायित्व रहा आपंकर हाँ जदि भी आप जिनस न आनी पारे आपण सहित कंटाक्ट कले सी आपन को डायरेक्ट आणिक पठेदेवे बस रे आप नहीं पारे माल से कौन असुविधा नहीं। ये हूँ ऑनलाइन बिजनेस जदि आप करने चाहते मो सहित जोगाजोग करेंगे मुझे आराम से आपन को संपूर्ण भाव में बुझेदेवी। सेकेंड हूँ टेलरिंग साधारणतः आजिकल डेट्रे गाँ गाँव मानक समस्ते टेलरिंग आज्ञा कले टेलरिंग कोर्सटा भी निहाती आवश्यक करुच्ची आपण मैंने सहीटा भी घरे रही करेंगे ना तो ऑनलाइन रे टेलरिंग कोर्स भी करेंगे होची आपण मते कांटेक्ट करंतु मु डिटेल बुझेदेवी टेलरिंग पे। थर्डटा मोर हूँ शाढ़ी रिसेलिंग यहाँ प्राय लोक ए शाढ़ी रिसेलिंग कर जो बड़ बड़ गोदाम सब शाढ़ी बहुत बड़ बड़ दुकान रहा से सहित जब आप चाहते मुझे कंटाक्ट करदेवी आपण मैंने केवल आपणकर सोशल मीडिया जहाँ रहा फेसबुक रहा इंस्टा रहा यूट्यूब रहा ता माध्यम व्हाट्सएप रहा
ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ସେୟାର କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ। ଏଇଟା ମୋର 6-7ଟା ସାଙ୍ଗ ଅଲରେଡ଼ି ରିସେଲିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହୋମ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍। ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏ ପାଠ ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଗାଁରେ 5 କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ଟେ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବେ, ଆଧିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର। ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥିବ ଯେ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଖୋଲିପାରିବୁ। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ଘରେ କରିଛନ୍ତି, ଘର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିଛି। 5ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘରେ ରହି 5ଟି ବିଜନେସ୍ କେମିତି କରିପାରିବେ, ସେୟାର ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍। ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣ ଆରାମସେ ମିଶୋରେ ଗୋଟେ ସେଲର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଆପଣ ସେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, କେଉଁଠୁ ମାଲ୍ ଆଣିବେ, କେମିତି ସେଲ୍ କରିବେ, କେମିତି ପ୍ୟାକିଂ କରିବେ, କେଉଁଠି କେତେଟା ଅର୍ଡ଼ର ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଆସିବ, ଆପଣ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର GST ନାହିଁ, GST ନଥିଲେ ବି ଆପଣମାନେ କେବଳ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇକରି ମିଶୋରେ ଗୋଟେ ସେଲର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ସେଲର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ହୋଲସେଲରୁ ଆମର କଟକରେ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ବୁଝେଇଦେବି, କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ, କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ଦରକାର ତା ପାଇଁ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ, ମୁଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ କହିଦେବି। ଏଇଟା ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଆଜ୍ଞା। ଘରେ ରହିବେ, ଲୋକ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେବେ, ଆପଣ କାହା ପାଖକୁ ଯିବେନି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର। ହଁ, ଯଦି ବି ଆପଣ ଜିନିଷ ନ ଆଣିପାରିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିକି ପଠାଇଦେବେ ବସ୍ରେ, ଆପଣ ଆସି ନେଇପାରିବେ ମାଲ୍। ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍। ଯଦି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ମୁଁ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଟେଲରିଂ। ସାଧାରଣତଃ ଆଜିକାଲି ଡେଟ୍ରେ ଗାଁ ଗାଉଁଲି ମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତେ ଟେଲରିଂ ଆଜ୍ଞା କଲେଣି। ଟେଲରିଂ କୋର୍ସଟା ବି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ବି ଘରେ ରହି କରିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟେଲରିଂ କୋର୍ସ ବି କରିପାରିବେ। ହେଉଛି ଆପଣ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ବୁଝେଇଦେବି ଟେଲରିଂ ପାଇଁ। ଥାର୍ଡ଼ଟା ଆମର ହେଉଛି ଶାଢ଼ୀ ରିସେଲିଂ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏବେ ଶାଢ଼ୀ ରିସେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଦାମ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ରହିଲା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯାହା ରହିଲା, ଫେସବୁକ୍ ରହିଲା, ଇନଷ୍ଟା ରହିଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରହିଲା, ତା ମାଧ୍ୟମରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ରହିଲା, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ସେୟାର କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ। ଏଇଟା ମୋର 6-7ଟା ସାଙ୍ଗ ଅଲରେଡ଼ି ରିସେଲିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହୋମ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍। ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏ ପାଠ ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଗାଁରେ 5 କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ଟେ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବେ, ଆଧିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର। ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥିବ ଯେ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଖୋଲିପାରିବୁ। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ଘରେ କରିଛନ୍ତି, ଘର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି,